তো হাই ফ্রেন্ডস, আর নমস্কার আপনাদের সবাইকে। তো আমরা একটা মেশিন ম্যাগনেট চার্জার বানানোর কিছুদিন আগে ভিডিও দিয়েছিলাম যে 21,000 টাকায় একটা মেশিন আমরা তৈরি করছি। তো সেই মেশিনটা আমাদের তখন হিসাবে ছিল যে আমরা ছোট ক্যাপাসিটার দিয়ে করব। তো যেটা বুকিং ছিল আমাদের সেটা তো ওটাই যাচ্ছে। তো ওটাকে আমরা একটু সোজা কথা বলতে ওর একটু বায়োসিংটাকে চেঞ্জ করা হয়েছে। তো ওতে আমরা বড় ক্যাপাসিটার ইউজ করেছি। তো গতকালকে রাতে আমরা একটা লাইভ করেছিলাম ওই মেশিনটার রিভিউ দেওয়ার জন্য। তো কারণবশত আমার এই মাইকটা আমি অন করতে ভুলে গেছিলাম। ভিডিওটা তো শ্যুট হয়েছে, তো সেখানে কোনো কিন্তু সাউন্ড যায়নি। তো লাইভ হওয়ার পর যখন কমেন্ট করলো তখন বুঝতে পারলাম যে সাউন্ড যায়নি। তো আজকে সকালে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কটা বাজছে। এখন দেখুন 10:16 বাজছে। তো আমরা ওই মেশিনটার আমি সকালে এসেই আগে একটা ভিডিও শ্যুট আমি করেছি, যেখানে কোনো কাটিং পাবেন না, একদম সোজা ভিডিও। ঠিক কালকে রাত্রে আমরা যেরকম চার্জ করেছিলাম, তো কালকে রাত্রে অ্যাকচুয়ালি আমি বলেছিলাম যে আমাদের কাছে ম্যাগনেট কম থাকার জন্য আমরা এক পিস করে একটা বিস্কুট করে আমরা চার্জ করেছিলাম। তো আমাদের যেই 3 ইঞ্চি হেড আছে, তো তাতে আমরা 2টো করে দিতে পারবো। তো আলটিমেটলি 16টা শট আমরা করেছিলাম, 16টা ম্যাগনেট, সিঙ্গেল ম্যাগনেট চার্জ করেছিলাম। তো যদি 2টো করে হয় তাহলে কিন্তু 32টা হয়, 4টে মোটরের কিন্তু আমরা অলরেডি ম্যাগনেট চার্জ করেছি। তো সেম প্রসেস, সেম ভিডিও কিন্তু আমি আবার একটা শ্যুট করলাম আজকে সকালে। তো আপনারা একটু দেখবেন। হয়তো কালকে অনেকের মনে একটু ডাউট ছিল, কি হচ্ছে বুঝতে পারছে না, সাউন্ড যাচ্ছে না। তো যাই হোক, আমি আবার যার জন্য রিপিট করে ভিডিওটা করলাম। আর যারা যারা ম্যাগনেট চার্জার বা মেশিন তৈরি করেন তাদেরকেও বলবো এরকম একটু রিভিউ দিন, খুব ভালো হবে। যারা যারা মেশিন নিচ্ছে তারাও একটু দেখতে পারবে তাদের মেশিন কীরকম চলছে বা না চলছে। তো এই মেশিন যদি কারোর প্রয়োজন হয় অল ওভার ইন্ডিয়াতে যে কোনো জায়গায়, আপনারা नंबर दिया है हमार, अवश्य जोगाजोग करबें। तो जैसा देखिए, जो 21,000 वाला मशीन हम लोग बनाने वाले थे, तो उसका रिव्यू कल मैंने दिया था रात को। तो उसमें साउंड का इशू आ गया था, तो फिर से रिपीटली हमने वो वाला वीडियो मैंने बनाया है। और उसमें देखिएगा सिंगल पीस करके मैग्नेट को हमने 16 पीस को चार्ज किया। और 16 पीस मैग्नेट चार्ज मतलब इस हेड के अंदर 2-2 करके आएगा, मतलब 32 पीस हमारा मैग्नेट चार्ज हुआ है, मतलब 4 मोटर का चार्ज हुआ है। तो इसके लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। कल वाला साउंड वाला इशू था, तो इसके लिए आप लोग ज़रूर ये वाला वीडियो देखें। और मशीन अगर चाहिए तो दिए गए नंबर पर ज़रूर कॉल कीजिए, या तो व्हाट्सअप है, बुकिंग कीजिए। और मशीन ऑर्डर देने के बाद कम से कम 8 से 9 दिन टाइम लगेगा, क्योंकि जो ऑर्डर है पहले उसको हमें क्लियर करना है, उसके बाद नया वाला ऑर्डर को देना है। तो आप लोगों को मशीन मिल जाएगा ऑर्डर देने के 7 से 8 दिनों में। तो चलिए वीडियो को थोड़ा देख लेते हैं। जो रिव्यू हम लोगों ने बताया था वो थोड़ा आप लोग देख लीजिए, और मशीन कैसा हुआ है आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, जैसा कि कल हमारा ये वाला मशीन रेडी हुआ था, तो इसका एक लाइव वीडियो मैंने बनाया था। तो उसमें एक प्रॉब्लम आ गया था, क्योंकि जो मेरा वाला माइक था उसको मैंने ऑन ही नहीं किया। वीडियो तो शूट हुआ लेकिन उस पर साउंड नहीं गया। तो फिर से मैं ये रिपीट करके ये वीडियो बना रहा हूँ कि यहाँ का जो हमारा हेड है ये 3 इंच का है, और इसमें आप 2-2 करके मैग्नेट लगा सकते हो। तो अभी हमारे पास देखिए ये 2 मैग्नेट हम लोगों ने लगा दिया। तो हम ऐसे चार्ज कर सकते हैं इसको। तो अभी हम इसको एक एक करके लगाएंगे। मतलब देखिए, एक मोटर में 8 बिस्किट होता है, तो 4 शॉट लगाने से हमारा एक मोटर का होता है। तो
तो अभी हमारे पास 2 मोटर का मैग्नेट है, मतलब 16 पीस। तो इसको हम एक एक करके चार्ज करेंगे। मतलब अगर 16 शॉट लगाएंगे तो ये 4 मोटर का हमारा मैग्नेट चार्ज होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये तो ऑन हो गया हमारा मशीन, और इसके साथ गॉस मीटर भी है जो मैग्नेट टेस्टर होता है। अभी आप लोगों को थोड़ा दिखा देते हैं। दे एक ये तो देख की चार्ज है। एक मोटर का मैग्नेट को हम इसका मैग्नेटिक पावर दिखा देते हैं। तो जैसा देखिए, ये 8.1 7.9 कुछ है इसका मैग्नेट का पावर। तो यहाँ से हम देखते हैं कितना तक जा सकते हैं। एक एक करके हम इसको शॉट लगाएंगे, आप थोड़ा काउंट कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ 2 नंबर ये लास्ट वाला MCB गॉस मीटर का है। इसको हमने बंद कर दिया, देखिए बंद हो गया। अभी फिर से इसको उठाया देखिए। और 2 नंबर जो है वो हमारा DC वोल्ट है, मतलब मैग्नेट चार्ज करने के लिए। तो देखिए यहाँ वोल्टेज हमारा काउंट होना शुरू हो गया। तो ये 2000 वोल्ट का मशीन है। तो ये वेरियर को थोड़ा थोड़ा हम बढ़ा के, अभी जो मैग्नेट हमारा यहाँ है, यहाँ हम इसको 1800 वोल्ट में हम इसको चार्ज करेंगे। तो जितना जल्दी आपको चाहिए ये वेरियर को आपको हाई करना है और उसी हिसाब से इसको चार्ज करना है। तो अब देखिए, अभी 1500, ये 1600 वोल्ट हुआ है अभी। और थोड़ा बढ़ाते हैं। ये 1700, तो जैसे देखिए अभी एक शॉट हम लोगों ने लगाया इसका। একজন धरो, दाओ और एक दाओ। तो अब देखिए इसका मैग्नेटिक पावर हम लोग दिखा देते हैं आपको। 35.2 है, मतलब ये फुल चार्ज हो गया। और ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। तो यहाँ से 2 शॉट हम लोगों ने लगाया। अरे ওইগুলো হাত থেকে ছাড়া, ওই তুমি কি সব একসঙ্গে করবে তো মনে হয়। যখন ফাটবে না তখন বুঝতে পারবে। अरे এত দেরি করছে কেন? আমার তো মাথা ঢুকছে না, এত সময় লাগে নাকি? तो ये जो वोल्टेज उठ रहा है इसको अगर और तेज करना है, वेरियर को हमें थोड़ा हाई करना है। अभी आपके स्पीड के ऊपर होगा। और ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। फोन तो दे। ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। तो देखिए 3 शॉट, 3टे मारलाम ना। तो ये हमारा स्टूडेंट है। चारटे सोजा হবে, 4টে উল্টো হবে। মানে হিসাব বুঝতে পারছেন তো কিরকম? হ্যাঁ, মানে 2টো মোটরের এখন অলরেডি কিন্তু 4টে শট হয়ে গেছে, মানে কিন্তু একটা মোটরের ম্যাগনেট কমপ্লিট হয়ে গেছে আমাদের, 2 করে दिले। तो ये 2000 वोल्ट का मशीन है और इसका मार्केट प्राइस आपको आ जाएगा 26,000 में। और इसका साथ आपको गॉस मीटर भी मिलेगा। और ये फुल्ली टेस्टेड है। ये कल एक प्रॉब्लम के कारण मैंने लाइव किया था इसका, तो आप लोगों के पास इसका साउंड नहीं गया था। तो मुझे लगा चलो आज सुबह मॉर्निंग में ही सबसे पहले इसका एक वीडियो बनाते हैं। इसका हेड है 3 इंच का और इसका हेड वाला जो हमारा कॉइल है वो एल्युमिनियम में है। ना आरो मारबी
ওটা যখন শেষ হবে তখন এমসিবি ডাউন করে দেবে। तो इंडिया में कहीं भी आप लोगों को ये वाला मशीन चाहिए तो ये मिल जाएगा आप लोगों को। और अगर किसी को ये मशीन चाहिए तो ज़रूर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। ये 2-in-1 मशीन है, इसके साथ आपको गॉस मीटर और मैग्नेट चार्जर दोनों ही मिल जाएगा। और ये 850 वाट का मैग्नेट है, इसको हम 1800 वोल्ट में चार्ज करेंगे। और जो हमारा 1000 वाट का जो मैग्नेट होगा एक से पूरा कमप्लीट हो गल মানে দুটো মোটর আমাদের চার্জ কিন্তু অলরেডি হয়ে গেল। যদি কারো মেশিন প্রয়োজন হয় অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। আর যে কোনো জায়গায় ইন্ডিয়ার ভেতরে যে কোনো জায়গায় মেশিন আপনারা কিন্তু পেয়ে যাবেন। তো আশা করি এর আগেও যে আমরা মেশিন বানিয়েছিলাম তার রিভিউ দিয়েছিলাম আর এটারও দিলাম। তো এখনও পর্যন্ত যারা যারা মেশিন বানান তো তাদেরকে বলবো অবশ্যই এরকম ভিডিও করে আপনারা একটু রিভিউ দিন যে একটা মেশিন কীরকমভাবে চলতে পারে বা কতক্ষণ কি তার পারফরমেন্স। তো এই নয় যে একটা ম্যাগনেট চার্জ করে আমরা দেখিয়ে দিলাম আর হয়ে গেল, এটা নয়। একটা মেশিন চলতে গেলে কিন্তু তাকে লোড দিতে হয়, তার সেই লোডটাই আমরা কিন্তু দিচ্ছি। তো এখানে ভিডিও কোনো কাটিং নেই, একদম সোজা ভিডিও আপনারা দেখতে পারবেন। মেশিন কারো প্রয়োজন হলে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। ওয়েস্ট বেঙ্গল তো আছেই, তো ইন্ডিয়ার ভিতরে যে কোনো জায়গায় কিন্তু মেশিन আপনারা পাবেন। और सबसे बड़ा बात देखिएगा, अभी तक जितने भी शॉट हम लोगों ने लगाया है एक भी मैग्नेट को स्क्रैच नहीं आया है। একটা ম্যাগনেটও ফেটেছে মনে হয়, एक मैग्नेट का भी कोई भी स्क्रैच नहीं आया। খোলা যাচ্ছে না, তো হার্ড হয়ে গেছে। ছেড়ে দিন ছেড়ে দিন। तो जैसा देखिए जितना भी मैग्नेट हम लोगों ने अभी तक चार्ज किया 16 पीस हम लोग चार्ज करने वाले हैं। तो और लगता है 12-13 तो हो ही गया। কটা হলো? এইটার আরেকটা দিলে তার মানে 12টা হচ্ছে। এটা 11 নম্বর 12 নম্বর চলছে। আর 4টে শট দিলে আমাদের কিন্তু 4টে মোটর কমপ্লিট হয়ে যাবে। কারণ আমরা একটা একটা করে কিন্তু বিস্কুট দিচ্ছি, কারণ এতে আমরা দুটো করে দিতে পারবো। তো আমরা টেস্টিংয়ের জন্যই কিন্তু এই এক পিস করে দেয়া। তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। আপনারা যার কাছেই মেশিন নিন, যাদের কাছেই নিন, একটু বলবেন যে এইরকম কিছু ভিডিও বানিয়ে আপনাদেরকে মেশিন দেওয়ার জন্য, তাতে যেখান থেকেই নিন আপনারা। তো আগের 4টে আমরা দিয়েছিলাম মানে সুজো করে, এবার এই 4টাকে উল্টো করে দেওয়া হচ্ছে। হ্যাঁ, ও দেবুরে দিতে গেল। ওর কাছে দিয়ে দিস টাকা। तो ये 2000 वोल्ट का मशीन है। फिर से बोल रहा हूँ, अगर किसी को चाहिए ये आपको मिल जाएगा। और एक बात, जो मैग्नेट टेस्टर जो गॉस मीटर हम लोग बना रहे थे तो वो फरवरी के लिए हम लोगों ने इसका 2000 प्राइस रखा था। तो ये मार्च आ गया, तो इसके लिए वो वाला मशीन अभी हमारा 3200 रुपया में आ गया है। मतलब 3200 लगेगा जो मैग्नेट टेस्टर है उसके लिए। तो जिन लोगों ने लिया है
उन लोगों को तो ये 2000 और 200 रुपया आपका कुरियर चार्ज मतलब 2200 में मिल गया। लेकिन अभी नेक्स्ट जो ये हमारा मैग्नेट टेस्टर जाएगा वो 3200 रुपया में आपको मिलेगा। এটা কি লাস্ট? তো তাহলে দেখে নিন, এটা কিন্তু 16 নম্বর শট আমরা মারলাম। তো আশা করি আমি বলবো যে যারা যারা ম্যাগনেট চার্জার বানান তারা এইরকম একটু ভিডিও দেবেন। তো আমার মনে হয় না তাদের মানে সাহসে কুলাবে। আমরা কিন্তু 16টা শট মারলাম এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনাদের সামনেই, আর আমি কিন্তু ভিডিও এক বিন্দু কাট করিনি আমি। আর কালকে যেইখানে মেশিনটা দাঁড়িয়ে ছিল রাতে আমি লাইভ করেছিলাম ঠিক সেইখানেই মেশিনটা কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে। লাস্টেরটা একটু টেস্ট করবো, লাস্টেরটা টেস্ট করবো। আবার দিবি? তাহলে আগে দাঁড়া, আগে এই তো হয়ে গেল। এটা মেপে নে। তাহলে দেখুন কত এসছে, 35.1 এই যে ধরে আছে দেখুন। তাহলে আশা করি আমরা লাস্টের 15 নম্বর এই 16 নম্বর যেই ম্যাগনেটটাকে বিস্কুটটাকে চার্জ করেছিলাম, প্রথমেরটাও দেখিয়েছিলাম, শেষেরটাও দেখালাম। তাহলে আশা করি বুঝতে পারছেন যে কীরকম এই মেশিনটা চলবে বা কী এর লোড ক্যাপাসিটি আছে। তো চলুন, আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের দেখে খুব ভালো লাগবে। তো চলুন পরের ভিডিওতে দেখা হবে। আর এটা 3 ইঞ্চি হেড আছে, দেখিয়ে দিলাম আপনাদেরকে। তো এই মেশিনের দাম রাখা হয়েছে 26,000 টাকা। দাঁড়ান, ওটাকে ইয়ে করতে হবে, আমি যাচ্ছি।